La prédica de hoy la hemos titulado So today's title Tormentas que nos hacen olvidar las promesas. is Storms That Make Us Forget the Promises. Eso es lo que vamos a ver hoy. That Vamos is a- today's topic. Vamos a empezar por Marcos 4:35 And we're going to be looking at Mark chapter 4. y dice la palabra de Dios. And the Word of God says, Ese día, And the ca- same day, caída ya la tarde, when the evening was come, le dijo, he said unto them, pasemos al otro lado. Let us pass over unto the other side. ¿Qué les dijo? What did he tell them? Pasemos al otro lado. Let us pass over to the other side. I want you to keep this in mind. Mantengan esta frase en mente. Pasemos al otro lado. Let us pass on to the other side. ¿Ok? Porque este debe ser como el subtítulo de la prédica de hoy. That could even be the subtitle of today's message. So remember that phrase. Es un versículo muy conocido. This is a very well-known verse. Así que antes de entrar de lleno a la prédica, So before fully diving into the preaching, yo quiero que vayamos al trasfondo de la historia. I want to establish the background of this ¿Ok? story. Y ¿dónde encontramos el trasfondo? Where do we find this background? En el capítulo, ¿verdad? Within the same chapter. Si vemos todo el capítulo 4 del libro de Marcos, If we were to read the entire chapter 4 of the book of Mark, ¿verdad? Si lo leemos, if we read the whole thing, vamos a encontrar we're going to find que Jesús le está enseñando a la multitud that Jesus was teaching the multitude, y lo que le está enseñando son parábolas. and he taught them with parables. Le está trayendo parábolas tremendas. He brought them some great parables, La parábola del sembrador, the parable of the sower, entre otras. O sea, amongst many others. O sea, le está dando unas grandes enseñanzas. He's giving great teachings, Y ahí estaban los discípulos. and the disciples were, of course, Así que present. Jesús pasa todo el día enseñando, So Jesus spent all day teaching. toma a los discípulos y los lleva a un lado All the disciples, he takes them aside, y les da una enseñanza a ellos específica y and única. then he gives them a unique and specific teaching as Algo well, así como un discipulado personal. almost like a personal discipleship. O sea, no solo le trae una enseñanza para todos, So he didn't just bring a teaching for the sino que multitude, viene y le enseña a sus discípulos. but he comes and teaches personally his Y disciples. dice que no solo le enseñaba las palabras, And it says that not only did he teach them with words, sino que se las explicaba. but he would explain it to them. Mire lo que dice Marcos 4, 33 y Look at 34. what Mark chapter 4 verses 33 to 34 says. Con muchas parábolas como esta, And it les says- hablaba la palabra, And with many such parables he spoke the word según podían oírla. as they were able to hear it, Y sin parábolas no les hablaba, but without a parable he spoke not unto them. sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. And when they were alone, he expounded all things to his disciples. ¿Usted se imagina? So can you imagine? Jesús viene y trae una palabra a la iglesia Jesus comes, he brings a word to the y church, de ahí coge a sus discípulos, and then he sets apart his los disciples, lleva a una esquina takes them to a corner, y le da una palabra todavía más profunda y mejor explicada. and gives an even better and more profound word explained to them. Tremendo está eso, ¿verdad? That's something else, huh? Primero uno a la multitud First, there was one word for the y otro multitude, para ellos. and then another one just for them. Le explicaba en detalle. And he explained it to them with ¿Por detail. qué? Why? Porque estos eran los discípulos que iban a continuar la obra. Because these were the disciples who would continue the work of the ministry. Los discípulos que iban a hacer la obra cuando Jesús ya no estuviera presente. The ones who would carry on the ministry when Jesus was no longer physically Así present. que Jesús tenía que acelerar el proceso con ellos. So Jesus had to accelerate the process with Tenía them que enseñarles. and teach them Tenías que formarlos. and form them Tenía que darle los principios espirituales and give them the spiritual principles que ellos iban a necesitar. that they were going to need, Esas verdades espirituales those spiritual truths que tendrían que aplicar a su vida that they would have to apply to their own lives todos los días. every day, Igual que usted y yo. just like you and me. Que usted y yo tenemos que aplicar principios espirituales todos los días. You and I, we need to apply biblical principles in our lives every day. Y esos principios están vigentes hasta hoy. And those principles are still current to this day. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios. All of the days of our lives, we must choose to obey the Lord. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús con estos hombres. And that is what Jesus was doing with these men. Les estaba enseñando. He was teaching them. Les estaba formando. He was forming them. Mire lo que dice Marco 4, 35 y 36. Look at what Mark chapter 4, verse 35 through 36 says. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. And the same day when the evening was coming, he said unto them, Let us pass over unto the other Ya lo side. vimos. We already read this one before. 36.
Verse 36. despidiendo a la multitud, And when then he had sent away the multitude, le llevaron con ellos en la barca they took him just as he was in the ship, y habían otras barcas con él. and there were also with him other little O ships. sea, entienda esto. So understand this. Escucha el trasfondo. Look at the background. Jesús todo el día enseñando, Jesus spent all day teaching, dándoles equipamiento espiritual, equipping them spiritually, principios espirituales. giving them spiritual principles. Y de ahí se los lleva a un rincón Then he takes them off to the side, y les enseña a ellos específicamente. teaches them privately, specifically. De ahí que les dice, Then what does he do? pasemos al otro lado. He tells them, let's pass Se over onto suben the a la other barca. side. They get up on the ship. Ahora, este versículo me encanta. Now I love this verse. Pasemos al otro lado. Let us pass over onto the other side. Ahora, lo que tenemos que entender What we must understand en este escenario in this scenario es que los discípulos estaban en la misma voluntad de Dios, is that the disciples en el centro de la voluntad de were Dios. at the center of God's will at this point in time. ¿Cómo así, pastora? What does this mean, Pastor? Jesús les dice, suban a la barca Jesus tells them, let's get on the ship, y ellos se suben a la barca. and they get on. Eso se llama obediencia. That's called obedience. Ellos estaban haciendo exactamente lo que Jesús le estaba diciendo que hicieran. They were doing exactly as Jesus told them to do. Estaban siguiendo las instrucciones de Jesús. They were following Jesus' instructions. Jesús predica una enseñanza tremenda Jesus gives them a great teaching, y ellos prestan atención. and they're paying attention. Ellos estaban atentamente escuchando lo que Jesús They're les estaba attentively enseñando. listening to what Jesus was teaching. Así que entienda esto, no solo estaban en el mismo So centro then, de la voluntad de Dios, We need to understand that not only were they at the center of God's will, Jesús estaba con ellos. but Jesus was with them. Jesús estaba en la barca. Jesus was in the ship. Jesús iba con ellos. Jesus was going with them. O sea que algo estaba sucediendo. So something was happening. Era la presencia de Dios con ellos. It was God's presence with them. No solamente había obediencia, They weren't just being no solamente obedient. tenían una buena enseñanza, They didn't just receive a good teaching, la presencia de Dios estaba but con God's ellos. presence was also with them. Tremendo. This is great. ¿Qué puede ser mejor para un hijo de Dios? What could be better for a child of God? Venir a la iglesia, To come to church, recibir una enseñanza tremenda, receive a great teaching con revelación, with revelation, escuchar esa palabra to hear the word, y estar en la presencia de and Dios. be in God's presence. ¿Qué puede ser mejor que eso? What could be better than this? Esto describe este escenario perfectamente. And this is how we can best describe this scenario. Eso era lo que estaba sucediendo hasta This ese is what was momento. happening up until this moment. Suben a la barca They get up onto the ship, y Jesús le dice, and pasemos al Jesus otro tells them, lado. let us pass over onto the other side. Ahora entienda, Now understand, mientras estaban en la voluntad de Dios while they're within God's will, y el Señor estaba con ellos, and the Lord was with them, se levanta una tempestad. a storm arises. ¿Alguien se puede identificar con esto? Can anyone identify with this? ¿Alguien ya se le hace familiar este tema? Does this now begin to sound ¿Le ha a little pasado a familiar? alguien? Maybe some of you might relate. Marcos 4:37. Mark chapter 4, verse 37. Pero se levantó una violenta tempestad. And there arose a great storm of wind. ¿Cómo era la tempestad? How was the storm? Era violenta. It was great. It was violent. No era algo suave. This wasn't a light storm. Era violenta. It was great. Dice, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera And the waves beat into the ship que ya se anegaba la barca. so that it was now full. Escucha bien, Listen to this. no era una pequeña tormenta, This was not a light storm. era un huracán categoría 5. It was like a hurricane category 5. Los vientos eran violentos, The winds were violent. las olas eran altas, The waves were high. la barca se movía de un lado para The otro. boat is being moved from one side to the other. La cosa estaba fea, This was not good. era una tormenta peligrosa. It was dangerous. ¿Ok? Ahora, considere esto. Now consider this. La mayoría de estos hombres The majority of these men que estaban en la barca who were on the ship eran pescadores, were fishermen. pero no solo eran pescadores, But they weren't just fishermen. eran pescadores profesionales. They were professional fishermen. Hacían esto todos los días. This is what they did for a living. Todos los días se subían a una barca. Every day they were getting on Todos a los ship. días lidiaban con el mar. Every day they were dealing with the Todos ocean. los días lidiaban con el Every viento. day they were dealing with winds. Todo el día lidiaban con olas. Every day they were dealing with the waves. Ellos hacían esto a diario. This is what they did for a living. So they did this on a daily basis. Este era su estilo de vida. This was their lifestyle. Sabían cómo lidiar con todo esto. They knew how to deal with these circumstances.
Así que cuando estos pescadores profesionales So then when these professional fishermen se atemorizaron, became afraid, imagínense cómo sería la tormenta. could you imagine what kind of storm it must No have been? estamos hablando de algo pequeño. For them to be afraid, it wasn't something small. Era una tormenta grande. It was a great Era storm. peligrosa. It was dangerous. Fíjense bien. So listen to this. Ellos se encontraban en medio de la voluntad de Dios They found themselves in the midst of God's will, y se encuentran en medio de una tormenta. but in the middle of a storm. Entienda esto. Listen to this. En medio de la voluntad de Dios In the midst of God's will, va a llover. it's going to rain. Déjeme repetirlo. Let me say it again. En medio de la voluntad de Dios In the midst of God's will, va a llover. it's going to rain. Va a haber tormentas. There will be storms. Y estoy diciendo esto And I say this para aquellos for those que cuando ven a alguien con problema, so that when you see someone with a problem, levantan el dedito they kind of raise their finger y empiezan a juzgar and they begin to judge porque no han entendido because they haven't understood lo que Dios está haciendo en esa what vida. God is doing in that life. No, seguida empieza, seguro que está en pecado, And others will say, oh, that person's probably in seguro que sin. está mal. They're probably not doing well. Quédese callado. But you shouldn't speak. Usted no sabe lo que Dios está You don't haciendo. know what God's doing in that person's life. Usted no sabe por qué Dios lo está haciendo. You don't know why God's allowed the circumstances Porque no sabemos lo que Dios está haciendo. because we don't know what Pero God's Dios doing. está haciendo algo. But God's doing something. Ay, pastora, pero como yo sé cuando uno está en la voluntad de Oh, Dios. Pastor, but how do I know when someone's in the will of God? Usted está en la voluntad de Dios You cuando usted está know obedeciendo a Dios. you're in the will of God when you're obeying God. Usted está en la voluntad de Dios You are in the will of God cuando usted está viviendo la palabra de Dios. when you're living the written word of God. Porque la palabra de Dios Because the word of God es la voluntad de Dios escrita. is the written will of God. So, cuando usted vive la palabra, So when you live his word cuando usted la pone por obra, and when you put it into usted practice, puede decir you can que then está en say la voluntad de Dios. confidently that you're within God's Porque está will obedeciendo a because you're Dios. obeying him. Está siguiendo las You're instrucciones de following Dios. his instructions. Pero la palabra de Dios además dice But the word of God also says que nosotros vamos a tener problemas, that we are going to have problems. tropiezos, We're going to stumble aun cuando estemos en la voluntad de Dios. even within the will of God. Es más, Jesús nos garantizó los tropiezos. In fact, Jesus even guaranteed that there would be affliction. But Pero Él dijo, no temas, he said, take heart, yo he vencido al mundo. for I have overcome the world. En otras palabras, In other words, para usted conocer la voluntad de Dios, for you to know the will of God, usted tiene que conocer la palabra de Dios. you have to know the word of God. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, Because if you don't know God's will, usted no va a saber lo que Dios quiere que usted haga. then how could you know what he wants you to do? Entonces, es muy importante So it's very important que usted y yo that you and I conozcamos su palabra would know his word para poder entender su voluntad, to understand his will, para poder vivir su voluntad, to live his will, para aplicar sus principios a nuestra vida. to apply his principles onto our lives. Así que el hecho de que usted esté haciendo la voluntad de Dios So the fact that you're doing God's will no quiere decir que no vaya a tener doesn't mean problemas. that you'll never have problems. Ahora, sin embargo, Nonetheless, que usted haga o no haga la voluntad de Dios, whether or not you do God's will, no le van a evitar problemas, this won't avoid problems, tormentas, storms, pruebas, or trials, crisis. or crisis. ¿Y estas son aquellas pruebas? These are the things that try us, Estamos hablando de aquellas pruebas en nuestras vidas those trials that we face in life que son tan grandes that can be so great que lo ocupan todo. that they just take up all of your Son tan capacity. despiadadas They're so difficult que vienen y lo consumen todo en tu vida. that it just consumes everything, all of your time, all Vienen of y your traen attention. cansancio espiritual, It brings spiritual fatigue, cansancio emocional, emotional fatigue. quedas devastado, You feel devastated, exhausto. overwhelmed, exhausted. ya no sabes qué hacer. You just don't know what to do with this Lo consume situation. todo. It consumes you. La barca se anegaba. The ship, it was rocked from Los, one side to los another. vientos soplaban fuerte, Winds were blowing a strong gran velocidad. at great speeds. La tormenta amenazaba con hundirlos. The storm was threatening their lives at this point. Así de grande. It was that great. ¿Les resulta esta ilustración familiar? Does this feel familiar to you? ¿Ha vivido una situación en su vida tan desesperada
Has there been a situation in your life where you've gotten Usted so siente que se desperate hunde. because you feel like you're drowning? Que se siente que ya no hay salida. You feel there's no way out, Que usted siente que es el fin. or that perhaps this is the end, Que no hay nada que hacer. that there's nothing left for you to do. Porque así se sentían ellos. Because that's how the disciples Se felt. hundían. They were sinking. La barca se llenaba. The ship was being Es full una tormenta. of water. It was a storm. Que es un tipo de prueba, que es una circunstancia inesperada. It's like it's symbolic to a trial or a circumstance Es inesperada, invade tu vida that is unexpected and invades your lives, y amenaza tu existencia. and it threatens your existence. Not just it's threaten your existence, but your family. No solo amenaza tu existencia, sino tu familia. Amenaza el estilo de vida tuyo y de tu familia. Threatens your lifestyle and your family's Todo lifestyle. lo que te rodea. Everything around you. We are not talking about a headache. No solo estamos hablando de algo así como un dolor de cabeza. No, es una situación de peligro. No, this is a threatening situation. It's dangerous. Es una situación fuerte para ti y los tuyos. It's a difficult situation for you and Va a those who afectar tu you vida. love. This is going to affect your life, Y va a afectar a tu familia. and it affects your family. O sea, es algo fuerte It's de lo que something estamos that's hablando. strong, what we're talking about. Ahora déjeme enseñarle algo más de las tormentas. Now let me show you something else about storms. Una tormenta A storm siempre está diseñada is always designed para aumentar tu fe to increase your faith y darte una experiencia and give you a deeper experience más profunda con Dios. with your God. Dos cosas, Two things. aumentar tu fe It increases your faith y aumentar tu experiencia con Dios. and increases your experience with God. Solo vas a conocer la palabra de Dios, Not only will you come to know God's word, pero te necesitas una experiencia personal con Él. but you will have a personal experience with Him. Escúcheme bien, Listen to this. las pruebas no son placenteras, Trials are never pleasant. no son confortables, They're not comfortable. a veces son amenazadoras, And sometimes they're threatening, incluso para tu vida, even unto your life. pero siempre van a venir con un propósito. But they will always come with a purpose. No vas a ver el propósito en la prueba. You won't immediately see the purpose in the trial. Le tengo malas noticias. I got some bad news. No lo vas a ver en la prueba. You won't always immediately see the No vas a ver el purpose propósito. in the trial. Vas a cuestionarlo. You might question ¿Por God. qué estoy pasando por esto? You might think, well, why is ¿Por this qué estoy happening to viviendo me? esta Why am I circunstancia? living through this? No entiendo el propósito. I don't get what could come Señor, si of estoy this. haciendo tu voluntad. Lord, if I'm doing your Si es will, cuando mejor estoy contigo. if this is when I've been the best in my estoy viviendo relationship with you, esto? God, why is this ¿Por happening? qué estoy atravesando por este problema? Why am I going through this problem? ¿Sabes cuándo vas a ver el propósito? But you know when you'll come to understand the purpose of that trial? Después que pasaste la prueba. Once you've made it onto the other Cuando side. llegaste al otro lado. Once you've gone Cuando out miras of it. atrás. When you look back, Entonces lo vas a ver claramente. then you'll clearly Y vas a see. entender. And you'll Mira lo que understand. hizo Dios. Look at what God Mira por did. de dónde Dios me Look sacó. at where He took me out Mira of. hasta dónde Dios me Look how trajo. far I've come. No va a ser en el momento, It won't be in the moment, va a ser cuando pases al otro lado. but you'll see it when you come onto the other side. Así que ellos estaban en medio de esta tormenta. So they're in the middle of this storm. Y déjeme decirle, las tormentas vienen en tres partes. And let me tell you, the storms come in three parts. En tres partes. Three parts. Veámoslas. Let's look at it. La primera First one, es la tormenta circunstancial. it's the circumstantial storm. Esa es la primera que llega. This is the first one that La primera arrives. tormenta que viene a nuestra vida. The first storm we face in our Y es lives. aquella que no se puede controlar And it's the kind that cannot be controlled ni se puede limitar. or limited. Usted no puede limitar los daños. You can't limit Usted no the puede controlar la the tormenta. damage or control the storm. Usted no puede controlar el viento. You can't control the winds. No puede controlar el mar. You can't control the sea. No puede controlar la lluvia. You can't control the rain. Usted no puede controlar las olas. You can't control the waves. Las tormentas no se pueden controlar. You cannot control the storms. ¿Ah? Usted no puede controlar lo que está sucediendo a su You can't alrededor. control what's happening around you. No puede controlar nada. You can't control any of it. Las circunstancias se levantan The circumstances arise y usted quiere hacer algo, and you want to do pero no something, puede but you can't porque son muy difíciles, because it's hard, porque no se pueden controlar. because it can't be controlled. Y eso es lo que produce la desestabilidad en su vida. And that can cause a destabilization in your life. Estas circunstancias These que pueden circumstances ser de diferentes cosas, ¿eh? that could be made up of different things. Puede ser una circunstancia en la familia, It could be a situation in your family,
family, el hogar, at home, en el trabajo, a situation at your las work, finanzas, in la finances. salud, It could be a pero health es crisis, algo que está fuera de su but control. it's something that's out of your Totalmente control, fuera de su control. completely out of your control. Así que no lo que hacen es que te pueden llevar So then what it does is it can take you a una situación desesperada into this place of desperation donde vas a sentirte totalmente indefenso, where you begin to feel defenseless. te vas a sentir solo You feel alone y sin ayuda posible. and without any help. Eso es lo que producen este tipo de tormentas. That is what these types of storms produce Crean una or cause. circunstancia donde te vas a sentir It desesperado. creates a circumstance where you begin to feel desperate. Y esto te va a llevar a una segunda circunstancia, And that will lead to the next circumstance, a una segunda tormenta. a second storm. Marcos 4:40. Mark chapter 4, verse 40. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Tormenta emocional. It's an emotional storm, Tormenta emocional. an emotional storm. Las tormentas y las pruebas son atemorizantes. Storms and trials are frightening. Y sabemos que ellos tenían miedo. We know that they were afraid. Jesús le dice, ¿por qué están miedosos? ¿Por qué Jesus están asks amedrentados? them, Why are you afraid? O sea, ¿pero no tenéis fe? Do you not have faith? Obviamente cuando viene el miedo, la fe se va. Obviously, when fear comes, faith leaves. Sé que ellos estaban atemorizados. It says that they were frightened. Y déjeme decirle, iglesia, hay muchos en la actualidad que están atemorizados. And let me tell you, church, there are many within us that are, among us that are afraid. Pero cuando usted ve algunos asientos vacíos, But when you see some of the seats empty, you know the people that are afraid. sabes que es porque algunos están atemorizados. Quieren salir de su casa, They don't want to leave their house no quieren hacer ciertas cosas. and don't want to do certain things. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia. That's why we must be careful, church. No le podemos dar lugar al temor en We nuestra vida. cannot give fear any place in our Cuando lives. nosotros le damos lugar al temor, When we give place to fear, estamos alejándonos de Dios. we begin to separate Nues- ourselves from God, Nuestra fe queda anulada. and our faith becomes annulled. ¿Y qué sucede? Se ciega el entendimiento. And our understanding, our judgment is clouded. Recuerde, y esto es importante de entender, And you must understand this. cuando las emociones nos dominan, When our emotions take over, el espíritu deja de actuar, the Spirit no deja de longer operar en nuestra vida. acts or works in our lives. Estamos dominados por emociones. We are now led by emotions. Aquí estaban estos discípulos Here we have these que no disciples solo tenían una tormenta afuera, whom not only were they facing an outward storm, una circunstancia fuera de control, a circumstance that was out of their control, que no podían dominar, ni that they could not control, que no tenían la capacidad para limitar los daños, they couldn't limit the damage that could come of it, sino que había una tormenta emocional. but there was also an internal storm Las happening. emociones se habían revuelto, Their emotions had been stirred up estaban exaltadas, and they were heightened, estaban provocándole miedo, and they were provoking fear. ya no veían nada, They no longer could see clearly. ya se les había olvidado todo lo que Dios They había forgot hecho. everything that God had done. Acababan de pasarse un día aprendiendo palabra de They had Dios, just spent a ¿Se day acuerdan? learning from Le Jesus' enseñé. teachings, todo el día escuchando palabra de Dios, all day hearing God's word. y ya se les olvidó todo lo que Dios les había enseñado. And yet in this moment, they already forgot everything they heard. Se les había olvidado las palabras de They Dios. forgot God's word. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho They por forgot ellos. everything God had done for them. Habían visto los milagros, They had seen the miracles. habían visto las They liberaciones, had seen deliverance. habían visto las maravillas que They Dios had podía hacer. seen the wonders that God could do. Pero cuando se levantó la But in tempestad, that moment, when the storm se les arose, olvidó todo lo que they Dios forgot había hecho. everything that God had done. Se olvidó de todo. They forgot it all. Se olvidaron de la palabra de Dios. They forgot God's word. Y eso es lo que sucede con nosotros en And la that's what actualidad. happens with us today. Cuando viene la tempestad, When the storm arises, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en we nuestra forget vida. everything that God has already done in our lives. Viene el temor Fear comes y se nos olvida and we forget que ya Dios nos sanó, that God has already que ya healed Dios nos us. restauró, He already que ya restored Dios nos us. perdonó, That He already que forgave ya Dios nos us. salvó. He already saved olvida us. todo. We forget it all. Iglesia, Church, no podemos dar lugar al temor en nuestra vida. we cannot let fear into our Y lives. déjeme decirle una gran revelación. And let me give you a great revelation. El temor trae otras cosas. Fear always brings along with it other things. ¿Se dio cuenta qué gran revelación? Did you realize how great that revelation was?
El temor nunca viene solo. Fear never comes alone. Viene ansiedad, Anxiety comes viene with it. estrés, Stress. viene una cantidad de cosas And a bunch of other things que anulan tu fe. that will ultimately annul your faith. Dejas de creer a Dios. You no longer believe. Ya se fue la fe y estás ahí. Faith todo goes out the mal. window and you're just there all worried. Ellos tenían miedo. They were afraid. Ellos tenían miedo a la tormenta. They were afraid of the storm. Cuando viene el miedo, When fear comes, anula nuestra fe. it annuls our faith. Dejamos de creer. We no longer Viene believe. la duda. Doubt comes in. Miedo al diagnóstico médico. We begin to fear medical diagnostics, Miedo a los problemas financieros. fear financial problems, Miedo a los problemas en las relaciones familiares. fear relational problems. Miedo a los problemas legales. We begin to fear legal problems. Cualquiera que sea la naturaleza del problema, Whatever the nature of the problem, no lo puedes controlar. you can't control it. No puedes limitar el daño que You puede can't causar. limit the possible damage that comes Y from it. está provocando que tus emociones se alteren. And all you do in the end is heighten your emotions. Recuerde, Remember, nosotros no podemos darle lugar a las emociones controlar nuestra vida. we cannot let ourselves be led by our emotions. Aunque sea algo tan grande, Whether big tan profundo, or deep tan devastador, or devastating, incontrolable, however uncontrollable que it might provoque be, miedo, however it might be fear provoking, nosotros tenemos que buscar de Dios. we must seek God, Recuerde, palabra de Dios. the Word of God. Nosotros no vivimos por temor, We don't live by fear. vivimos por cada palabra We que sale de live la by boca every de word Dios. that comes out of the mouth of God. Sí, el miedo So fear anula todo. annuls all of it. Te hace olvidar lo que Dios ya ha hecho. Leads you to forget what God has done. No te deja ver a Dios. Doesn't let you clearly see God. Solo te deja ver el problema. All you see is the problem. No te enfocas en el autor y consumador de tu fe. You no longer focus on the author and finisher of your faith, Te enfocas en el problema. but rather on the problem. Así que tenemos que tener cuidado. So we have to be careful. Así que la primera prueba son las circunstancias. So the first trial is circumstances, Aquellas circunstancias que no puedes controlar. those circumstances that are out of our control. La segunda The second es one la inestabilidad emocional. is that emotional instability. Y esto conduce a una tercera. And this leads to the third storm. Marcos 4:38. Mark chapter 4 verse 38. La tormenta espiritual. The spiritual storm. Dice, volvemos al 38. Dice, él estaba en la popa. It says, and he was in the rear of the ship. ¿Quién estaba en la popa? Who was at the rear of the ship? Jesús. Jesus. Dice, durmiendo Asleep sobre un cabezal. on a pillow. Jesús estaba durmiendo. Jesus was asleep. Entonces le And despertaron They awoke him y le dijeron, and said unto him, maestro, Teacher, ¿no te importa que perezcamos? care you not that we perish? ¿Usted se imagina eso? Could you imagine this? Usted se acerca y le dice, maestro, Could you imagine approaching Jesus and say, ¿que Teacher, no te importa lo que estoy pasando? don't you care what I'm going through? Hay una tormenta una tormenta incontrolable, an uncontrollable un storm. huracán 5, It's like a category 5 hurricane. ¿cómo se llama? Un twister. ¿Cómo se llama? Tornado? Un tornado. Había un tornado, había un huracán y había un tsunami, los tres a la vez. It was like a combination of a hurricane and a twister and a storm all together. You know? Y él está durmiendo. And Jesus is sleeping. Ellos no podían hacer nada, no podían They couldn't do controlarlo. anything. They can't control the Ya storm. estaban exaltados, At this point, their emotions are heightened. atacados. They're panicking. ¿Verdad? Y esto trae como consecuencia esta batalla espiritual. And as a consequence, they find themselves now in a spiritual battle. Es el escenario ideal para que venga la duda, It's the ideal circumstances for doubt, el cuestionamiento. to question God, Se empieza a preguntar and begin asking si todo aquello en lo que usted ha creído será cierto. whether or not everything you've been believing until now is true. ¿Será cierto? Could it be true? ¿Será que Dios me escucha? Does God really hear me? ¿Será que Dios me ama? Does he really love me? ¿Será que yo le importo a Dios? Do I really matter to him? ¿Estará Dios escuchando mi oración? Could he truly be hearing my ¿Por qué no prayers? veo respuesta? Then why don't I see ¿Por qué no veo answers? nada pasando? Why is nothing happening? Usted empieza a preguntarse. And you begin to ask Y si yourself these somos things. completamente honestos, And if we're being completely honest with vamos a ourselves, reconocer we will recognize que todos en un momento that dado hemos cuestionado all a of Dios. us at some point or another have questioned God.
Todos en un momento dado le hemos dicho, Señor, ¿pero qué All está of pasando? us at one point or another have said, well, Lord, what's ¿Por qué happening? no veo tu respuesta? Why am I not seeing an Si answer yo te here? importo, porque estoy atravesando este If I problema. matter to you, why am I going through this ¿Por qué problem? estoy en medio de una tormenta? Why do I find myself in the middle of Yo a estoy storm? haciendo tu I'm voluntad. doing your will. Yo estoy sirviéndote. I'm serving Yo te you. estoy buscando. I'm seeking you. ¿Por qué estoy en esto? So why am I in this ¿Por qué me está situation? pasando esto? Why is this happening to me? Todos en algún momento hemos pasado por esto. All of us at one point or another have gone through this. Lo que escuchamos el domingo What we hear on Sunday y lo que vivimos el lunes and what we live on Monday no coinciden. don't coincide. Doesn't match. No machea. It's not the same. No es lo mismo. Wait. El domingo el pastor me dice Wait, Sunday, pastor tells me que Dios me ama, that God loves me que está interesado en and mi he's vida, interested in my life. en todo lo que sucede en mi vida, And he cares about everything that happens in que my Él está life. presente en He is todo present tiempo. at all times. Pero el lunes, But then Monday, cuando tengo que enfrentar la realidad, when I have to face the reality of mm, life, a mí no me parece mucho que Dios esté muy interesado, I'm not so sure that he's really interested in me. porque todo lo que yo estoy viviendo, Because everything that I'm living, no veo la respuesta. I don't see an answer. Y usted le dice, lo que he escuchado de Él, And you say, well, what I've heard of him lo que estoy experimentando, and what I'm experiencing no coinciden. don't coincide. Mm. Llega el momento de confusión, And then you begin to feel confused, de inseguridad. insecure. Usted ya no está seguro de nada. You're no longer sure of anything. ¿Pero por qué estoy viviendo esto? Why am I living ¿Dónde this? está Dios? Where is Porque esa es la God? verdadera pregunta que ellos le estaban haciendo. ¿Dónde estabas tú? Which is the real question that they were Mientras se asking levantaba Jesus esta tormenta. as the storm was arising. Porque esto es real en la vida del creyente. Because this is a real circumstance that happens in the life of a believer. Todos hemos pasado por algo así. We've all gone through something like this, Todos nos hemos sentido de alguna vez de esa manera. where at some point we have felt this way, Donde nos hemos sentido solos. where we felt alone, Donde hemos dicho, ¿dónde está Dios? where we've asked, well, where's God? Y usted tiene que entender. And you have to understand, Cuando usted pasa una prueba. when you go through a Usted trial, está pasando un examen en la escuela. it's like going through a test at school. El maestro está allí, The teacher is there, está sentado, he's sitting, pero no te da la respuesta. but he's not going to give you the answer. Él no te va a dar la respuesta. He's not going to give you the answer. Usted tiene que encontrarla por sí mismo. You have to find it for yourself. Usted tiene que pasar el examen. You have to pass the test. Y si usted no pasa el And examen, if you don't pass the test, tiene que empezar de nuevo. you got to start again. Esto pasa también con Dios. This happens with God as well. Tenemos que pasar el examen. We have to pass the Tenemos que test. pasar la prueba. We have to pass Porque the si no la trial. pasamos, Because if we don't, tenemos que empezar otra vez. then we got to start again. Así que es mejor pasarla desde el principio. So it's best we pass it the first time. Muchos que llegamos a este punto Many of us reach this point, y en vez de pasar el examen, and instead of passing the test, viene la queja, we complain, viene el problema, the problems come, nos quejamos, we cuestionamos a complain and Dios, question God, murmuramos. we murmur, ¿Y qué pasa? and what happens? Tenemos que empezar de nuevo. We got to start again. El pueblo de Israel The people of Israel tuvo 40 años en el desierto. spent 40 years in the desert. Hubieran salido temprano del desierto. They might have been able to leave the desert a lot earlier. ¿Usted sabe cuánto tiempo se demoraba de llegar de Israel, del Egipto al lugar donde Dios los estaba enviando? Do you know how long it would actually take to get to where Jesus was sending them to from Egypt? 11 días. 11 days it would have taken. Y ellos convirtieron 11 días en 40 años. And they turned 11 days into 40 years. Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros en el medio de la That is what prueba. many of us do in the middle of a Por eso trial. tenemos que tener mucho cuidado. That's why we have to be careful. No le dé lugar al miedo en su vida. Don't allow fear into your life. Y entienda esto, And understand this. todos sentimos miedo, We all feel fear at some point. todos vamos a sentir miedo en un We lugar, will en un all feel momento. afraid in some way. Lo que no nos podemos quedar en el But temor. we can't stay afraid. Usted se tiene que levantar You have to y salir de ahí. get up and get out Porque si usted le permite al temor of that fear. quedarse en su vida, Because if you let it stay, va a quedar atrapado en esa tormenta you will be trapped in a storm por el resto de su vida. for the rest of your life. Entiéndalo. La Understand. palabra de Dios dice que 7 veces cae The el word of justo, God says that 7 times the righteous will fall, pero de todas ellas lo saca el Señor. but out of all of them, the Lord lifts them up. Así que usted tiene que pelear esa batalla. So fight the fight. ¿Y cómo la va a pelear? And how are you going to fight Ay, it? pastora, Well, la palabra de Pastor, Dios with the word of God, es la espada del Espíritu. that is the sword of the Con la Spirit, ayuda del Espíritu with the Santo. help of the Holy Pídale Spirit, ayuda para salir de ese lugar. ask Him for help Usted so no that puede you can estar get ahí. out of that situation. Ok, regresemos. All right, let's return to what we're seeing.
Ellos tienen una tormenta, They're in the middle of a storm. se están preguntando, They're asking. están murmurando, They're murmuring. le van a reclamar al Señor. They're going to go and complain to Jesus. Mire, regresemos a Marcos 4:38. Let's read Mark 4:38 again. Dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos. And it says, and he was in the rear of the ship asleep on a pillow, and they woke him up and said to him, Teacher, care you not that we perish? Si te importara, no estaríamos en esto. Maybe if you cared, we wouldn't be here. Si a ti te importara, no tendría yo que despertarte. If you cared about what was happening to us, we wouldn't have to wake you up. Nos estamos mojando, We're getting wet. nos estamos hundiendo, We're sinking. el bote está bailando la Macarena The ship is rocking back and forth, y tú durmiendo. and you're sleeping. ¿Dónde estabas tú? Where were you? Nos estamos hundiendo. We're sinking. ¿Dónde estabas tú? Where were you? Escuchen, But listen, Jesús le acaba de traer una tremenda enseñanza. Jesus just gave them a great teaching, Un discipulado personal. a personal discipleship. Pero como ahora están bajo presión, But now because they're feeling a pressure, las cosas están difíciles, things got difficult. surgen las preguntas, Questions la arise. duda. ¿Será que a Jesús le importa mi dolor? Could it be that Jesus cares about my pain? ¿Será que a Jesús le importa mi enfermedad? Does he care about my disease? ¿Será que a Jesús le importan mis problemas, Does he care about my problems? mis finanzas, My finances, mi soledad, my loneliness, mi depresión, my depression, mi angustia? my anguish? ¿Será que a Dios le importa algo de mí? Does it matter to him? Do I matter to him? Una batalla espiritual. It's a spiritual battle. Señor, Lord, estoy haciendo tu voluntad, I'm doing your will, pero tengo tantos problemas. but I have all these problems. Y le voy a decir, And I'll tell you, estoy asumiendo, lo dije en la mañana, I am assuming que todos los que están aquí that all of us here están haciendo la voluntad de Dios. are doing the will of God, right? O sea, que estás en un problema, So you might be in a problem, pero estás haciendo la voluntad de Dios. but you're doing God's will. Esa es otra enseñanza. That's a whole other teaching. ¿Ok? So, I'm assuming that you are okay. Vamos a asumir que usted está bien. Así que, versículo 39. So, verse 39. Dice, y levantándose, And he arose, reprendió al viento rebuked the wind, y dijo al mar, and said unto the sea, cálmate, Peace, sosiégate. be still. Y el viento cesó And the wind y ceased, sobrevino una and there gran was a calma. great calm. Jesús le habló a la raíz del problema. Jesus spoke to the root of the Le habló problem. a lo que estaba causando la He crisis. spoke to what was causing this crisis. Habló, He spoke, dijo algo he said y something, el problema se terminó. and the problem was finished. No permita que las crisis Do not allow the crisis continúen en tu vida to continue in your life por no tomarte el tiempo de despertar a Jesús. because you didn't take the time to wake Jesus up. ¿Qué quiere decir esto, What pastora? does this mean, Pastor? Quiere decir orar. It means to pray. Tiene que orar. You have to pray. Tiene que ir a la presencia de You have to Dios. go to the presence of Tiene que God. doblar You rodillas. have to Tiene go que and buscar bend su knee rostro. and seek His Empiece face. a orar. Pray. Empiece a buscar de Pray. Él. Despiértalo con tu And oración. quote unquote wake Him up with Si your usted prayer. no lo despierta, If you don't do so, si usted no va a su if you presencia, don't pray and go to His usted no se va a presence, asegurar how can you be de que sure Jesús esté en tu barca. that He is on your ship? Y sabe, hay una diferencia And you know, there's a difference en ir en una barca in going on a ship sin Jesús without Jesus que con Jesús. than with Jesus. Hay una diferencia. There's a great difference Porque algunos van a estar perdidos. Pastora, ¿y cómo hago eso? because some of you are going to be lost if ¿Cómo if Jesus is despierto not a on that Jesús? ship. Con oración, Well, then, Pastor, what do I do? Orando. Pray. yendo a su presencia, Go to His presence. buscando su rostro, Seek His face. doblando rodilla, Bend knee. asegurándote Just que, making sure que el pastor that the pastor conoce tu voz. knows Porque el the pastor shepherd knows your conoce voice. la voz Because the de sus shepherd ovejas. knows the voice of his sheep. Así como sus ovejas Just as his sheep conocen la voz de su know pastor. his voice. Y de eso solo se asegura And that is only cuando tú vas a su possible presencia, when you go to cuando his tú presence, buscas su rostro, and you pray. cuando tú oras. when you pray. Hubo una Ana There was an Anna que sufría, who suffered. que tenía una gran aflicción. She had a great affliction. Dice la escritura And the scripture says que derramó su vida en su presencia that she just laid her life out before de him tal manera in such a way que el sacerdote la creyó borracha, that the priest thought she was drunk. pero ella salió con su bendición. But she left there with her Ella blessing. salió con su She got respuesta. out of there with her Porque cuando answer. tenemos tormentas Because when we have hay storms, que ir a la presencia we de gotta Dios. go to the presence of Cuando God. hay tormenta When hay there's a que ir a storm, doblar rodillas. we gotta
bend our knees, Hay que buscar su rostro. seek his face. Hay que hacer lo que está haciendo. Cuando la escritura, encontramos algo así en la escritura, When we find something like this in scripture que nos cuenta esta historia, that tells us the story, no es una historia bonita para que tú y yo la aprendamos. it's not just like a pretty story for us to hear. Es un modelo. It's a model. Es un modelo It's an para example lo que tú y yo tenemos que for hacer what you and I should cuando do estamos en una when tormenta. we're in the middle of Es a tomar la problem. palabra de To Dios, take the word of God, esa palabra que es la espada del Espíritu, that word that is the y con spirit esa of the palabra sword, hacer algo. and Ir with a la that word do oración, something. Go into prayer, ir a orar. pray, Era de decirle a los huesos secos, and tell that situation, levántate. the dry bones, Es lift hablarle up. a la billetera. It's to speak to your Es finances. hablarle a tus finanzas. It's to speak and Es hablarle a tu declare enfermedad. over Te your sanas disease. en el nombre You de are healed in the Jesús. name of Jesus. Es hablarle al problema. It's to speak to the Es no problem. quedarse callado. It's to not stay Es quiet. comenzar a profetizar but y to a begin to profetizar y a prophesy and profetizar. prophesy. Tú le profetizas al problema. You Eso es lo que prophesy to the Jesús estaba problem. haciendo. That's what Jesus did. Jesús se levantó Jesus stood up y empezó a hablar. and began to speak. Pero te tienes que asegurar que Jesús está en la barca contigo. But you better make sure he's on Que the estás ship en el with you. centro de su voluntad. That you're in the center of his Sin will. importar los vientos huracanados. Regardless of the wind. Porque si Él está contigo, Because ¿quién if contra he ti? is with you, who can be against you? Versículo 40. Verse 40. Regresemos a ese versículo. Dice, entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? And he said unto them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Le hizo dos afirmaciones en forma de pregunta. He made two affirmations in the form of a question. ¿Por qué no tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Why are you so fearful? ¿Y por qué no tenían fe? And why they had no faith? ¿Por qué? Why? Oh, well, Jesús, no sé, bueno, tal vez. ¿Será porque estoy a punto de morirme? Oh, well, Jesus, I don't know. Maybe it's because I'm about to die. ¿Está a punto de hundirnos? We're about to sink. Pero recuerde esto. But remember this. Escuche. Listen. Jesús le dice, Jesus tells them, ¿por qué tienen miedo? why are you afraid? Y después le dice, ¿por qué no tienen fe? Why don't you have faith? Recuerde, todo el día enseñándoles, Remember, he spent all day teaching them, todo ese día discipulándole, all day discipling them, escuchando palabra de Dios. listening to the word of God. Recuerde, la fe viene por el oír Remember that y el faith oír comes by hearing, la palabra de Dios. and the hearing of the Ellos word of habían estado God. todo el día, They had been all day. por eso le dice, That is why he tells them, ¿por qué están amedrentados? why are you fearful? Ahora, regresemos versículo 35. Now let's go back to verse 35. Esa ida caída a la tarde les dijo, pasemos al otro lado. And the same day when the evening has come, he said unto them, let us pass over onto the other side. Ok, lea bien este versículo. ¿Qué Read it dice? well. What does it say? Pasemos al otro lado. Let us pass over onto the other side. Una vez más. One more time. Pasemos Let us pass al otro over lado. onto the other side. O sea, en el versículo 35 So les in other dijo, words, he's telling them in this verse, pasemos al otro lado. let us pass over to the other side. Pero en el 40 But in verse 40, le tiene que decir, he has to tell them, ¿por qué tienen miedo? why are you so fearful? ¿Por qué no tienen fe? Why don't you have faith? Ah, ¿se dio cuenta? Do you begin to see here what's happening? Jesús no les dijo, Jesus didn't tell them, déjame pasar al otro lado. let me pass on to the other side. Jesús no les dijo, Jesus didn't tell them, los voy a esperar al otro lado. oh, I'll wait for you on the other side. Jesús les dijo, Jesus said, pasemos al otro lado. us pass over to the other side. Jesús le dijo, yo voy con In other words, ustedes. he's telling them, I'm going with you. Yo les garantizo que voy a I pasar al otro guarantee lado. that you're going to get to the other side. O sea, por eso Jesús les dice, ¿por qué no tienen fe? That's why Jesus tells them, how is it that you have no Ellos faith? estaban muy contentos para brincar y meterse en la barca e ir con Jesús. They were so eager and happy Oh. to get on the ship with Jesus. Ellos estaban felices. That they were happy to Pero do cuando so. se levantó la tempestad, But when the storm se olvidaron de arises, las palabras que Jesús ya le había they dicho. forgot about what he just said to them. Cuando se levantó la tormenta, When the storm arose, se les olvidó la promesa que they Dios le había forgot hecho. the promise he made. Dios le prometió que pasarían al Because otro he lado. pretty much promised they're going to the other side. Jesús le prometió que He pasarían said al otro they lado. would get to the other side.
Pero se olvidaron. But they forgot this. En cuanto vieron la In the moment they saw tormenta, the storm, pusieron los ojos en las they put their circunstancias. eyes on the circumstances. Dejaron que las emociones nublaran el They entendimiento let their espiritual. emotions cloud their spiritual judgment Se olvidaron de la palabra de and Dios. forgot about His word. Eso mismo hacemos nosotros. That's the same thing we do. Tú y yo, You and I, todos los creyentes, all cuando believers, viene el problema, when the problem se nos comes, olvidan las promesas we de Dios. forget His promises. Se nos olvidan las palabras de Dios. We forget what He Se nos said. olvida que las promesas de Dios son sí y We amén. forget that everything He's spoken is yes Se nos and olvidó amen. todo lo que Dios nos dijo. We forget the things He tells Pastora, us. pero que usted no entiende. Pastor, Me but you dieron don't understand. un mal diagnóstico. I got a bad diagnostic. Por las llagas de Jesucristo ya ha sido But the sanado. word says that by His stripes we are healed. Pastora, pero es que usted no entiende. But Pastor, you don't No tengo understand. para pagar la renta. I don't have money to pay my rent. No hay hijo y su descendencia que mendiguen el pan. No hay hijo desamparado ni su descendencia The word que says mendigue that pan. I've seen young and Somos old, hijos but I del have dueño not del seen the oro y de la righteous begging plata. for bread. He is Ore. the Lord of all. Empiece a orar. Begin Empieza a to doblar pray. rodillas. Begin to Señor, bend no your sé knees cómo. and say, Señor, Lord, no I don't sé know de qué how. manera. I don't Pero know yo how you're gonna declaro do it, but I que la declare provisión that the sobrenatural provision viene will a mi be vida. there. Jehová Jireh proveerá. The Lord provides. Cuando se levanta el problema, se olvida. When problems arise, we forget. Estamos muy alegres en la iglesia. We're very happy at church. Oímos la palabra, nos We gozamos hear con the la word, música. we enjoy the music. Pero cuando salimos a enfrentar la But then realidad, when we leave and have to go face problems, se nos olvidan las promesas de we Dios. forget His promises. Las circunstancias And anularon la promesa. The circumstances end up annulling those promises. Circunstancias anularon la promesa que Dios le había hecho. They nullified the promise. Escuche, Listen, hay promesas en tu vida que no se han cumplido there are promises in your life that have yet to be fulfilled porque has permitido que las circunstancias te cieguen. because you've probably let circumstances blind you. Has puesto los ojos en la circunstancia, You've placed your eyes on the circumstance, pero no has puesto los ojos en la promesa. but not on the promise. Cuando tú permites que las circunstancias dominen tu vida, When you allow circumstances to lead your life, tú estás viviendo bajo la influencia de la tormenta y del problema. you will live under the influence of the problem No estás viviendo por las promesas de rather Dios. than by the promises of God. Y esa es una de las cosas que muchos de nosotros nos está pasando en este día. And that's something that's happening to many of us today. El problema domina The problem is what's dominating. y ¿sabe qué? Va a borrar totalmente el hecho And you know what? It's going to erase the fact de que ya Dios te ha dado una promesa. in your life that God has already given you a promise. Una promesa para ese problema. A promise for that problem. Él te dijo, pasemos al otro He lado. said, let us pass on over to the other side. Y vas a pasar al otro lado si le crees a esa And if you promesa. believe Him, you will get onto the other side. No importa cuál tormenta estés pasando hoy día. No matter what storm you're facing. La tormenta puede ser difícil, It could be difficult. puede ser grande, It could be great. pero Dios habló, But God spoke. Dios ya habló. He spoke. Y cuando Él dice, And when He Él speaks, cumple. He Cuando does Él it. promete, When He Él promises hace. something, He does it. Dios no quiere que usted niegue la tormenta. He doesn't want you to deny the storm. Nosotros no vivimos por super fe, We don't live by this super faith. ¿ok? All right? No vamos a negar ninguna We're tormenta. not going to deny that storms happen. Una tormenta es una tormenta. Because a storm is a storm. Y no le vamos a llamar a la tormenta un día soleado, despejado, And we're not going to say that the storm is something that it's not. con una maravillosa brisa. And try to paint it No. really nice and say that it's something better than it No, is. no, no, no. La tormenta es la realidad. The reality is there are storms. Pero hay una realidad mayor. But there's a Hay una greater realidad reality, absoluta. an Hay una absolute realidad que está one, por encima. that is above Su all nombre sobre circumstance. todo nombre. His name that is Que above se all nombre en los names, cielos, en la tierra y debajo de la tierra. the name Pastora, above que all estoy names enferma. in heaven, earth, Jehová and below Rafa. the earth. He is the Lord. Pastora, necesito provisión. Jehová Jireh. Pastor, I need provision. Well, He Pastora, provides. necesito justicia. Jehová Siquenú. Pastor, Pastora, I necesito need paz. El príncipe de I paz need es peace. Jesús de Well, Nazaret. Jesus is the Prince of Peace. Tenemos que ir a su presencia. And we must go to His Tenemos que presence ir y buscar su rostro. and seek His face. Tenemos que usar su palabra. And Esa seek His word. espada, That sword. esa espada de doble filo que penetra That hasta llegar al double-edged sword. tuétano de nuestro hueso. That penetrates.
Necesitamos esa palabra, necesitamos We esa need that relación con word. Él. We need that relationship with Him. Dios no quiere que las circunstancias invaliden o superen su palabra. He doesn't want the circumstances to interfere with His word in our lives. Su palabra siempre va a ser su palabra. His word will always be His word. Siempre lo he predicado y nunca lo dejaré de hacer. I've always preached it and I will never La stop doing palabra de so. Dios tiene poder creativo en sí The misma word of God has creative power within itself. y va a prosperar con el propósito con que es enviada. And it will prosper with the purpose for which it was sent. Cuando tú envías esa palabra, When you send that word, algo va a producirse en tu vida. something will be produced. Un milagro va a producirse. Whether a miracle Una restauración, or a restoration una sanidad. or a healing. Yo no sé cuál es tu I don't know what necesidad, it is, pero su palabra va a provocar algo. but His word will produce something. Nunca regresa vacía. It never returns void. Por eso es que Dios no quiere que ninguna circunstancia invaliden su palabra. That's why He doesn't want us to allow any circumstances to interfere with the word we Él ha receive. puesto su palabra por encima de su nombre, He dice la placed His word escritura. above His own name, it says. Así que, pero más aún, más allá de eso, But beyond this, Él no solo no quiere que tú invalides su palabra, He not only doesn't want you to tampoco que anule su invalidate presencia what en He's tu vida. spoken, but don't nullify His presence in your life. Necesitamos su presencia. We need His presence. Necesitamos asegurarnos que Él está en nuestra barca, We need to be sure that He is on the ship with sin us, importar qué circunstancia estemos viviendo. regardless of what we're facing. Necesitamos a Jesús en la barca, We need Jesus dirigiéndonos, leading escuchando us, su voz, and we need to hear His aprendiendo voice, su palabra, learning His viviendo word, por su palabra, living by His aplicando word, su palabra por obra en nuestra applying vida. His word in our lives. Marcos 4:41. Mark 4:41. Y se llenaron de gran temor And they feared exceedingly y se decían unos a and said otros: one to another, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? what manner of man is this that even the wind and the sea obey Him? Cuando se levantó la tormenta, When the storm arose, tenían miedo, they were afraid. estaban amedrentados. They were frightened. Cuando Jesús paró la tormenta, When Jesus now stops the storm, tenían gran temor. they now have a fear that is exceeding. O sea, entraron en estado de pánico. In other words, they went into like a state of ¿Saben por panic. qué? You want to know Porque en why? ese momento se dieron cuenta Because they realized in that moment que estaban temiendo la cosa equivocada. they were fearing the wrong thing. Estaban, le tenían miedo al objeto equivocado. They were fearing the wrong thing. Le tenían miedo a la tormenta They were fearing the storm cuando debían haberle tenido when miedo a they should have Jesús. been fearing Jesus. Y estamos hablando, por supuesto, temor de And of course, we're Dios. speaking of the fear of God, Ese temor reverente that reverent fear que debemos tener delante de that we Dios. must have before His Por quién Él presence, es, por lo que Él es capaz de hacer, because of who He is and what He's Porque Él es capable Dios. of, because He is porque God, Él es santo, because He is porque Él holy, es bueno. because He is good. Nosotros necesitamos ese temor reverente. We need that reverence, Porque cuando hay un temor de Dios en nuestra vida, because when there's the fear of the Lord in our vamos a lives, tener miedo a desagradar a Dios, we will fear a hacer lo malo, we will fear y dishonoring nos va a Him, mantener and it'll keep us caminando en integridad. walking in line with Him. Ese es el temor que debemos tener. That is the fear we should have. O sea, entraron en pánico. They became afraid exceedingly. Nosotros le estamos permitiendo a las tormentas que nos atemoricen. We're allowing circumstances to frighten us. Pero Jesús quería demostrarles a ellos But Jesus wanted to show them que era Él a quien debían temer that He was the one they y should no a las fear, circunstancias. not circumstances. Si Jesús podía calmar la tempestad, If Jesus could calm the storm, ¿qué más no podría hacer por ellos? what else couldn't He do for them? Mejor pregunta todavía sería: A better question would even be, ¿qué no podría hacer Él? what couldn't He do? Si no hay nada imposible para When there nuestro is Dios. nothing impossible for God. Una situación donde no hay dinero suficiente para salir, Or a situation De where there ella, isn't enough resources to get una out of situación it, desesperada, a desperate situation donde nadie te puede ayudar, where you find no help, pero de repente but suddenly Dios habla. Jesus De speaks. repente Suddenly Dios dice algo. Jesus says De something. repente Suddenly el cielo habla tu necesidad. De repente He speaks to your need. desatas un versículo sobre esa necesidad, Suddenly you una release scripture promesa over de that Dios sobre circumstance. ese problema, You declare y de promise over it. repente, And de manera suddenly, sobrenatural, in a de supernatural way, inmediato,
And todo immediately, cambia. something Todo changes. cambia. Everything Ya no changes. es lo mismo. It's La no palabra longer de the Dios same. tiene el poder para cambiar, para transformar y para hacer algo nuevo en tu vida. The word of God has the power to Cuando change esa and do something palabra se new in hace your life. vida, oh, When viene that algo a word comes to transformar, life, algo something viene is a cambiar. transformed. Por eso necesitamos vivir por la palabra de Dios. That's why we must Necesitamos live by vivir His por word. fe. No podemos vivir por temor. We cannot live by Necesitamos fear. palabra. We need to live by faith. No podemos temer a nada ni a nadie. Debemos vivir agarrados de la mano de Dios. We cannot be afraid of anything or anyone. We must walk led by His hand. Por eso hoy quiero decirte, iglesia, That's why I want to tell you today, no church. tengas miedo. Do not be afraid. No le des lugar al temor en tu vida. Do not let fear into your life. No permitas que las emociones te cieguen. Don't let the circumstances blind Hay que you. vivir por fe. You must live by faith. Y ya Él te dijo, And He already pasemos told al you, otro lado. let's go to the Y other si Él te side. dijo, pasemos, And if He says, let's go, porque Él va contigo. it's because He's going with Porque you. no estás solo. Because you are Porque not no estás alone. desamparado. Because you are not Porque alone. Dios estará contigo He is with you en medio de la barca, in en the medio ship. de la tormenta. in the middle of the storm. Así que nuevamente, iglesia, no So tengas once again, miedo. church, do not be afraid. Confía en Él. Trust Him. Él es fiel. He is faithful. Él ha sido fiel. He has been Él no faithful. nos ha dejado. He has not Él left no nos us. ha desamparado. He has not abandoned Él ha us. estado con He nosotros has been with us todos los días all of the y ha days. prometido And que He has estará promised con nosotros hasta el fin. that He will be with us until the En end. la barca, si tú se lo permites. He's with us in the ship if you allow it.